औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज ये हमारे धरने का दूसरा दिन था। इस वक्त मेरे साथ शेख राशिद शफीक साहब MNA और आरिफ अब्बासी साहब साबिक MPA, मोहतरमा फराह आगा साहिबा MPA, मोहतरमा सबरीना जावेद साहिबा MPA, मोहतरमा सिमाबिया ताहिर साहिबा MPA, मोहतरमा आमना बदर साहिबा और बाकी यहाँ पर सारी ख़वातीन मर्द पिंडी के जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। हमने आज दूसरा दिन यहाँ पर धरना दिया। मरी रोड मुकम्मल तौर पे ब्लॉक थी। इस पूरी ब्लॉकेज के हवाले से हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक था कि हम पाकिस्तान की आवाम का जो मुस्तकबिल है और हमारी आइंदा आने वाली जो नस्लें हैं उनको इन चोरों, लुटेरों, नौसरबाजों, भिखारियों, गुलामों और इन इम्पोर्टेड और करप्ट हुक्मरानों की बदमाशियों से, गुंडागर्दियों से, करप्शन से बचा सकें। अब इस जिद्दोजहद के लिए जो इमरान खान साहब हकीकी आज़ादी जिसको कह रहे हैं, ये जो हम स्ट्रगल कर रहे हैं, इसकी वजह से कल और आज रावलपिंडी की आवाम को थोड़ा सा तकलीफ का सामना करना पड़ा है। मैं ज़ाती तौर पर और मेरी पूरी टीम, हम रावलपिंडी की आवाम से सिर्फ इस वजह से माफ़ी के तलबगार हैं कि हम यहाँ पर एक कॉज के लिए बैठे हैं, हम यहाँ पर एक कमिटमेंट के लिए बैठे हैं, हम यहाँ पर एक सोच के लिए बैठे हैं, हम यहाँ पर एक फ़िक्र के लिए बैठे हैं, हम यहाँ पर एक जज्बे के लिए बैठे हैं, हम यहाँ पर एक डेडिकेशन के लिए बैठे हैं। हम यहाँ पर अपने कायद इमरान खान की कॉल पर महज जलसा बराए जलसा, धरना बराए धरना, जुलूस बराए जुलूस खेलने के लिए नहीं बैठे। हमारी एक स्ट्रगल पिछले 26 साल से अमूमन और स्पेशली पिछले 7 महीनों से ये जो हकीकी आज़ादी की मुहिम है, ये हमारी पिछले 7 महीनों से जो खुसूसन चल रही है, इसका एक ऑब्जेक्टिव है, इसके पीछे एक पूरा बैकग्राउंड है। आज इस धरने में या कल इस धरने की वजह से हम भी यहाँ पर आवाम के साथ बैठे हैं। टायरों की हवा हम फेस कर रहे हैं। हम यहाँ पर गर्मी, सर्दी, धूप, आंधी, बारिश, हर चीज़ हमारी ख़वातीन भी, मैं भी, शेख साहब भी, आरिफ भाई साहब भी, हम सारे लोग और वर्कर्स भी जितने हैं यहाँ पर, हम सारे ये सारी चीज़ें जो बर्दाश्त कर रहे हैं, उसका सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव है। वो एक ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारा मुल्क हकीकी जमहूरी मुल्क बन जाए, हमारा मुल्क हकीकी आज़ाद पाकिस्तान बन जाए, हमारा मुल्क ऐसा मुल्क बन जाए कि जहाँ पर बाहर से आकर कोई बैरूनी ताकत अपने उंगलियों के इशारे पे हमारी सियासत को, हमारे अदारों को, हमारे हर किस्म के अदारों को, और सियासी हो या गैर सियासी हो, उनको अपनी उंगलियों पे ना निचा सके, उनसे अपनी मर्जी के नताइज ना ले सके, उन्हें अपनी मर्जी से जो है वो उठक बैठक ना करा सके, उन्हें अपनी मर्जी से पीटी ना करा सके, हमारी मईशत के साथ खिलवाड़ ना कर सके, हमारी इकॉनमी के साथ खिलवाड़ ना कर सके, हमारे मुल्क की आवाम को 11% से 6 महीनों के अंदर 44% महंगाई का तूफाने बदतमीजी ना दे सके, हमारे मुल्क की आवाम को जीना भी जाओ दो बार ना कर दे, मरना भी दो बार ना कर दे। सिर्फ इस वजह से ये आज सारी स्ट्रगल है। और फिर इसमें जो इमीडिएट इशू है वो ये कि हमारे कायद इमरान खान, जिसने बिल्कुल जमहूरी अंदाज से ये जिद्दोजहद शुरू की, उसका ये नारा है कि मैंने ना किसी अदारे से टकराना है, ना जुडिशरी से टकराना है, ना हमने यहाँ पर कोई जनाब किसी किस्म की लश्करकशी और किसी किस्म का घेराव जलाओ डिपार्टमेंट्स का, अदारों का, इमारतों का, व्हीकल्स का, गाड़ियों का हमने नहीं करना। पुरअमन तरीके से उसने अपना एक लॉन्ग मार्च स्टार्ट किया, लेकिन उसके रास्ते में उसके ऊपर कातलाना हमला करके जो गैर कानूनी, गैर इखलाकी, गैर आईनी हरकत की गई, उसके बाद हादसे से बड़ा सानहा ये हुआ, लोग ठहरे नहीं हादसा देखकर। एक तो जनाब कातलाना हमला हुआ, उसके बाद फिर दोबारा किसी किस्म का कोई उसके ऊपर कोई एक्ट नहीं हुआ, और ऐसा एक्ट के जिसकी वजह से कोई कानून की अमलदारी होती, ऐसा एक्ट के जिसकी वजह से कोई FIR कटती, ऐसा एक्ट के जिसकी वजह से जिसके ऊपर मर्डर अटेम्प्ट हुई है, या जिसके जनाब एक कारकुन शहीद हुआ, जिसके 7 या 8 कारकुन जो जख्मी हुए, जो खुद भी जख्मी हुआ, जिसके जनाब पाँव पे गोलियां लगी, जिसका खून बहा, वो अगर अपनी FIR दर्ज करवाना चाहता है तो उसकी FIR भी दर्ज नहीं हो रही। और फिर कल जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर प्रॉपर हेयरिंग हुई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा IG पंजाब को कि आप 24 घंटों के अंदर FIR काटें, लेकिन FIR क्या काटी गई, वो गोंगलुओं से मिट्टी झाड़ी गई।
وہ ایک ASI کی مدیت کے اندر وہ جس انداز سے FIR کاٹی گئی، یہ وہ درخواست کے اوپر نہیں ہے کہ جو درخواست عمران خان صاحب کی طرف سے دی گئی۔ تو اب یہ ساری جدوجہد ہم یہاں پر کر رہے ہیں، اس پہ ہم بھی تکلیف برداشت کر رہے ہیں۔ ہمارے لیڈر نے بھی جناب گولیاں کھائی ہیں، ہمارے لیڈر نے بھی خون بہایا ہے۔ کس کے لیے بہایا ہے؟ عوام کے لیے بہایا ہے، پاکستان کے لیے بہایا ہے، پاکستان کے مستقبل کے لیے بہایا ہے، ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے بہایا ہے۔ آج ان بچوں کو میں اور آپ سارے جو ہم جناب صاحب اولاد ہیں، ہم اپنی اولادوں کو فیوچر کا اچھا پاکستان دینے کے لیے جو ہے وہ ساری قربانی دے رہے ہیں۔ پچھلے 2 دنوں سے ایک پروپیگنڈا سوشل میڈیا کے اندر اور الیکٹرانک میڈیا کے اندر اسپیشلی نون لیگ اور بیگم صفدر کا جو میڈیا سیل ہے وہ پروپوگیٹ کر رہا ہے کہ جناب عوام پریشانی میں ہے، عوام پریشانی میں ہے۔ میری وہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے اس وقت پورے پاکستان کے سوشل میڈیا میں کہ ہم نے خود کل 25 سے 30 ایمبولنس میں نے خود اپنی سرپرستی میں جناب ان کو پراپر پروٹوکول کے ساتھ جانے دیا۔ آج بھی ہم نے تمام کی تمام ایمبولنس بڑے اچھے انداز سے یہاں سے جانے دی۔ 2 دن سے دھرنا دیا ہے، ایک پتا تک کسی سرکاری یا غیر سرکاری املاک کا جو ہے وہ نہیں جناب ڈیمیج ہوا، ایک پتا بھی، کسی کی گاڑی، کسی کا موٹر سائیکل، سرکاری غیر سرکاری، کوئی عمارت سرکاری یا غیر سرکاری، کوئی دکاندار، کوئی تاجر جو اس بازاروں کے اندر بازار کھلے ہیں، کسی کو ڈیمیج نہیں کیا جا رہا۔ یہ عمران خان اور PTI کی تربیت ہے۔ ہم ایک پازیٹو وے میں ہم یہاں پر اپنا دھرنا دے رہے ہیں، جس میں ہمارا رائٹ ہے کہ ہم جناب مطالبہ کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا ہے اس کی ایگزیکٹ FIR کاٹی جائے۔ آج دوسرا دن تھا، بڑی کامیابی کے ساتھ ہم سب دوست جہاں پہ جتنے قائدین کھڑے ہیں بیٹھے ہیں، ان کی سرپرستی میں ہم نے اس کو کامیابی سے جناب ہمکنار کیا۔ آج رات بھی پوری رات یہ دھرنا رہے گا، کل بھی قائدین کے حکم کے مطابق انشاءاللہ دھرنا رہے گا، جب تک عمران خان صاحب کی مرضی کے مطابق جو ان کے FIR ہے وہ نہیں کاٹی جائے گی۔ باقی اس کے بعد اگر کوئی نئی پالیسی آئے گی ہماری قیادت کی تو ہم اس کے مطابق جو ہے وہ چیزوں کو ایگزیکیوٹ کریں گے۔ لانگ مارچ کی تیاریوں کے حوالے سے بھی اس وقت راولپنڈی میں تمام کارکنان اور عوام جو ہے وہ بیتاب ہے کہ عمران خان صاحب آئیں اور ان کا شاندار استقبال کیا جائے۔ جوان صاحب، حکومتوں کا کام ہے کہ عوام کو ریلیف فراہم کرنا۔ آپ کی صوبے میں حکومت ہے، انتظامیہ آپ کے پاس ہے، پولیس آپ کے پاس ہے، لیکن اس کے باوجود آپ ایک نمائندہ منتخب نمائندے ہیں، شیخ راشد شفیق بھی جو ہے منتخب نمائندے ہیں۔ آپ اپنی ہی عوام کو، آپ نے صوبے کی اہم شاہراہوں کو بند کیا ہوا ہے، اپنی ہی عوام کو آپ نے تکلیف میں ڈالا ہوا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جب آپ کو انصاف نہیں ملتا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تکلیف کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے آلٹرنیٹ سارے کے سارے روٹس یہاں پر رکھوائے ہوئے ہیں۔ میں شہر کی پولیس اور انتظامیہ کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہوں، ہم نے پراپر طریقے سے ڈائیورژن لگا کے ساری چیزیں یہاں پہ سیٹ کی ہوئی ہیں۔ لیکن میں حیران ہوں، جو ڈار صاحب نے سوال پوچھا، میرے بہت اچھے دوست ہیں، جیو کے جناب رپورٹر ہیں، ان کا یہ سوال اور یہ سوال بار بار کچھ دوست دہرا بھی رہے ہیں۔ تو جناب بات یہ ہے کہ آپ تکلیف، میں آپ سے پوچھوں گا 75 سال کے بزرگ کی جناب آپ ننگی ویڈیو بنا دیتے ہیں، کیا اس سے تکلیف نہیں ہوتی پوری قوم کو؟ کیا آپ جناب 44% مہنگائی کا طوفان بدتمیزی عوام کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں، کیا اس سے عوام کو تکلیف نہیں ہوتی؟ کیا آپ 25 مئی اور اس سے پہلے آپ ماں بہن بیٹیوں کی چادر چار دیواری اور عزت کو اور عصمت کو آپ ڈیمیج کرتے ہیں گھروں میں چھاپے مار کے، کیا اس سے تکلیف نہیں ہوتی؟ کیا پاکستان کے جغرافیے کو اور پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو جو میں نے اور آپ کے آباء و اجداد نے اپنے پیٹوں پہ پتھر باندھ کے اس کو سینچا ہے، اس کے حوالے سے عالمی طاقتیں اور ان کے لیڈر کوئی الٹے سیدھے بیان دے اور ہمارا وزیر خارجہ ان کا ترجمان بن کے ان کا سپوکس پرسن بنے، کیا اس سے تکلیف نہیں ہوتی؟ تکلیف کی بات کریں تو میں لمبی فہرست گنوا سکتا ہوں، لیکن میں نے اپنی پریس کانفرنس کے شروع میں عمران خان صاحب کا اور PTI کے ایک سچا سپاہی ہونے کے ناطے سے اپنی ساری ٹیم کے نمائندگی کرتے ہوئے میں نے آپ سے پنڈی کی عوام سے معافی کے طلبگار ہوں کہ یہ جو جدوجہد کر رہے ہیں اس میں یہ تھوڑی سی تکلیف ہے، یہ اپنا مستقبل سنوارنے کے لیے ہے۔ جوان صاحب یہ بتا دیں کہ کل سے جو آپ کا احتجاج ہے، کل رات کو دھرنے میں یہ جو تبدیل ہوا ہے، اس کے بعد حالات جو ہیں وہ کافی تبدیل ہو گئے، کہیں سے خط کہاں پر جا رہا ہے اور کہیں سے خط کہاں پر جا رہا ہے، اور یہ بھی اب بتایا جا رہا ہے کہ تاثر سے آ رہا ہے اور الگ ذرائع سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ پنجاب میں اور KP میں گورنر راج لگانے کی باتیں چل رہی ہیں۔ اس سچویشن میں پھر آپ لوگوں کا کیا رائے عمل ہوگا یا اگلا کیا صورتحال ہوگی؟ کیونکہ
कि कल से पिंडी से जो बंद है उससे इस्लामाबाद की भी आवाम डिस्टर्ब है, पिंडी की भी आवाम डिस्टर्ब है। अगर आप कहते हैं कि केपी के और पंजाब के अंदर गवर्नर राज लगाया जाए तो फिर जो पैड़े हालात पिछले 7 महीने से वफाक के हैं तो फिर वफाक में सदर राज लग जाना चाहिए। हाँ जी। अच्छा, ये बताइएगा कि ये बातें हो रही हैं कि रावलपिंडी में जगह बनी है तो उसके बाद फिर शायद कोई वफाक की तरफ से कोई रावलपिंडी में सामान के ऊपर कोई चढ़ाई करने का इरादा रखता है और गुज़श्ता रात भी एयरपोर्ट के ऊपर भी इस तरह की इतलात थी कोई आपको जैसे चले जा रही तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे? और दूसरा ये बताएं कि लॉन्ग मार्च का अब क्या स्टेटस होगा, आप लोग कितने दिन तक यहाँ पर मौजूद हैं? यार पिछले 7 महीने से ना तो हमारे ऊपर मोतिये के फूल फेंक रहे हैं, ना गेंदे के फूल फेंक रहे हैं, ना गुलाब के फूल फेंक रहे हैं। ये मूछों वाला बांदर राना सनाउल्ला और ये चेरी ब्लॉसम क्राइम मिनिस्टर। आपने तो सवाल इस सब पूछा जैसे पिछले 7 महीने तो सालू रूह अफजा पिला रहे हैं जना, सुबह दोपहर शाम। ये गोलियां मार रहे हैं, शेलिंग कर रहे हैं, एक्सपायर्ड जो है ना शेल फेंक रहे हैं, घरों में छापे मार रहे हैं, माओ बहनों बेटियों को जाके घरों में छापे मार के जो हमारी वर्कर्स हैं उनको गिरफ्तार कर रहे हैं, बंदे शहीद कर रहे हैं, झूठी FIRs काट रहे हैं। क्या क्या कुछ नहीं किया इन्होंने। हालांकि इन्होंने 3.5 सालों में हर दूसरे महीने धरने धरनियां लॉन्ग मार्च किए, हमने तो इनको फैसिलिटेट किया। मौलवी फजलुर रहमान आया था, वो बेचारा उसको लाने के लिए भी क्रेन चाहिए लेकिन वो जैसे तैसे आया, वो यहाँ पर आया, उसको जनाब कंबल भेजे इमरान खान साहब ने, उनको कंटेनर भेजा गया, उनको फैसिलिटेट किया गया। वो बिला वजह भुट्टो आया यहाँ पे, उसने लाड़काना से जनाब वो 2000 बंदा हायर किया 30,000 पर हेड पे, और उसने 100 बसें हायर की। वही बंदे उतार के पूरे हर पंजाब के गली मोहल्ले शहर कस्बे में शहर में उतारता था, उसी से खिताब करता था, उन्हीं को दोबारा उठाता था। पिंडी आया, पिंडी से जनाब आपका इस्लामाबाद आया, हमने तो उसके रास्ते में कोई रुकावट खड़ी नहीं की। बेगम सफदर ने लाहौर से लॉन्ग मार्च शुरू किया, वो अलग बात है कि जनाब वो आधे रास्ते में कामों की में जाके वो लॉन्ग मार्च डिफ्यूज हो गया, लेकिन हमने उसको फैसिलिटेट किया। तो बताने का मकसद ये है कि जब उन्होंने किया तो जनाब हमने तो उनको अकोमोडेट किया। हमारी बारी जनाब इनको मोशन क्यों लगे हैं? जनाबे वाला लॉन्ग मार्च चलेगा और इंशाअल्लाह जंज टुरपई वाजे अनाल में लुडियां पावा। आप बेगम रहे, यहाँ पे पूरी पाकिस्तानी कौम उस लॉन्ग मार्च के अंदर शरीक होगी। अभी तो लॉन्ग मार्च अपनी स्विंग में आया ही नहीं था। लॉन्ग मार्च ने अपनी स्विंग में आना था रवात पे, जहां से पूरा KPK, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, शिमाली पंजाब, पिंडी, इस्लामाबाद सारा मजमा इकट्ठा होना था। फिर मैंने पूछना था राना सनाउल्ला से, हरा समुंदर गोभी चुंदर बोल मेरी मछली कितना पानी। फिर उससे राना सनाउल्ला से पूछना था आप बता तेरी बड़के, उसकी मूछ नीचे ना होती तो आप मुझे कहना। तो जनाबे वाला लॉन्ग मार्च शुरू होने दे, जब इंशाअल्लाह रावलपिंडी पहुंचेगा फिर फैसला कर लेंगे, फिर हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला। जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। बहुत यार जियो वाले एक सवाल पूछ रहा और बाकी भी पूछ दो ना, दो नहीं। हाँ हाँ, आपको ऐसा लगता है कि 2 दिन से आपने यहाँ पर जो है पहले एहतजाज था वो धरने में तब्दील हो गया, आपको ऐसा लगता है कि अब आप इतनी मुश्किल में है कि इमरान खान का वोट बैंक जो है वो टूटेगा? यार मुझे बताओ, तहरीके पाकिस्तान चली थी, वहां जुलूस निकलते थे, रैलियां होती थी 1940 से लेकर 1947 तक, क्या उसमें ट्रैफिक ब्लॉक नहीं होती होगी? क्या पिछले 75 सालों में जितनी तहरीकें चली हैं, 3.5 साल इन्होंने जो तहरीकें चलाई थी, इन्होंने कोई जनाब हवा में से जना कोई रूट लगाए होते थे लोगों के लिए, पब्लिक को फैसिलिटेट करने के लिए? ये ड्रामेबाजी, ये प्रोपेगेंडा नून लीग का मीडिया सेल और वफाकी हुकूमत और इम्पोर्टेड हुकूमत का मीडिया सेल करने लगा है। तकलीफ में सब है, लेकिन एक बड़ी तकलीफ से बचने के लिए 44% महंगाई हो गई है। अगर 88% महंगाई करनी है तो ठीक है, हम यहाँ से सारी चीजें उठा के चले जाते हैं। ये नंगा नाच जो इस वक्त इम्पोर्टेड हुकूमत खेल रही है, महंगाई का, बेरोजगारी का, लाकानूनियत का, गुलामी का, भिखारीपन का और बैरूनी ताकतों की गोद में बैठने का, ठीक है, फिर ये खुलेआम होता जाए तो जनाबे वाला हम सब बर्दाश्त कर रहे हैं। और हमने यहाँ पर किसी किस्म की कोई जलाओ घेराव किसी की नहीं कर रहे। किसी की प्रॉपर्टी, किसी का घर, किसी का ट्रांसपोर्ट, किसी का मोटरसाइकिल, कोई सरकारी बस, कोई सरकारी ट्रांसपोर्ट, किसी को हम हाथ नहीं लगा रहे। बहुत शुक्रिया।